Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous partager une recette de pizza revisitée. C'est une recette qui est très facile à faire avec peu d'ingrédients, très simple et surtout qui est très délicieuse. Je vous laisse avec les étapes et les ingrédients et je vous souhaite un excellent visionnage. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ كريمة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم كلها على احسن ما يرام. اليوم غادا نقدم لكم طريقه تحضير في بيتزا اللي هي في شكل مبدل، كتجي لذيذه بزاف وكتصايب بسرعه. نتمنى الوصفه ديالي تعجبكم وتجربوها. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. Donc là je vais préparer ma pâte. J'aurai besoin de 500 g de farine. عندي هنا 500 g ديال الدقيق. J'ai 50 ml d'huile d'olive. عندي هنا 50 ml ديال الزيت البلديه. Une cuillère à café de sel. عندي هنا ملعقه صغيره من الملح. Une petite cuillère à café de levure fraîche. عندي هنا ملعقه صغيره من الخميره ديال الخبز. J'ai besoin d'eau tiède et ce sera en fonction du mélange. Je vous dirai exactement combien j'ai utilisé. والماء على حسب الخليط غنقول لكم بالضبط شحال احتاجيت باش تخلطت ليا العجينه. Je vais d'abord mettre ma farine, huile d'olive, levure et sel. اولا كنضيف الدقيق، زيت بلديه، الملحه والخميره وغادا نخدم الغوبو حتى كتخلط ليا هادشي، وعاده كنضيف الماء تدريجيا والماء على حسب كما قلت لكم على حسب الخليط. أنا احتاجيت 200 ml. Je vais d'abord mettre le robot en marche et ensuite je vais rajouter petit à petit l'eau. J'ai utilisé environ 200 ml et après, comme je dis, il faut mettre l'eau petit à petit. Je vais laisser pétrir jusqu'à obtenir une pâte collante. غادي نخليها تعجن حتى كنوصل على خليط على هاد الشكل. Ensuite je vais la recouvrir puis je vais la laisser reposer environ 1 heure et en attendant je vais préparer ma farce. هنا غادا نغطيها وغادا نخليها ترتاح ساعة بين ما وجدت الحشوة. Donc là je vais préparer ma farce. J'ai pris un gros poivron rouge. هنا عندي فلفلة حمراء تكون شوية كبيرة. Quelques branches d'épinards. عندي هنا شوية ديال السبانخ. Je vais y mettre les épices donc je mets un peu de sel, un peu de poivre, un peu de curcuma. هنا كنضيف شوية ديال الإبزار، شوية ديال الملحة، شوية ديال الخرقوم البلدي وشوية ديال التحميرة. Et j'ai rajouté un peu de paprika. Pour la quantité ce sera en fonction des goûts de chacun. Je vais laisser mijoter environ 10 minutes jusqu'à ce que tout se détende, les poivrons et les épinards. En attendant, j'ai pris un blanc de poulet que j'ai mixé avec un oignon. J'y ai rajouté un peu de sel, un peu de poivre et un peu de gingembre que je vais rajouter à ma farce et ensuite je vais laisser cuire environ 15 bonnes minutes tout en remuant. Et je viens rajouter une petite pincée d'origan et 4 cuillères à soupe de sauce tomate liquide. J'ai mis ma sauce tomate, j'ai rajouté un peu de cumin et un peu de sel. أنا ضفت التوابل على السبانخ والفلفلة. خديت صدر ديال الدجاج اللي طحنته مع بصلة وحدة اللي ضفت عليها تاني توابل، درت شويه سكنجبير، ملحه وابزار وضفتهم على داك الخليط ديالي. خليتهم طابوا 15 دقيقه وكنضيف عليهم شويه ديال الزعتر وشويه ديال صوص طوماط. درت تقريبا 4 ملعقات كبار وضفت عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون وغادا نخليهم يطيبوا ومن يطيب غادا نطفي عليه حتى كتبرد ليا الحشوه. Une fois ma pâte reposée, donc je viens dégazer ma pâte. Je vais former une boule, donc je farine le plan de travail. Je forme une boule puis je la coupe en deux. هنا مني ارتاحت ليا العجينه خديتها درت شويه ديال الدقيق على الطبله وقسمتها على جوج وبديت كنسرح فيها. Donc là je l'étale, je farine bien. Donc je prends un moule où j'ai mis du papier sulfurisé. هنا خديت لاطه اللي درت فيها داك papier sulfurisé et je vais venir mettre ma farce. Je mets une assiette au milieu pour former un cercle. أنا كندير تبصيل في الوسط ديال اللاطه وبديت كنحط في الحشوه على جناب. Donc l'autre boule m'a servi pour en faire une deuxième. الكويره الثانيه بقات وصوت بها واحده اخرى. Donc là je viens rajouter du gruyère râpé généreusement. هنا كنضيف هذاك الفرomage محكوك. Je viens prendre la roulette à pizza et je coupe en 8 parties. Et comme vous voyez, donc je colle les extrémités. Je vais venir prendre un jaune d'œuf avec un peu de lait et je vais mélanger, je vais badigeonner sur le dessus et je vais rajouter des graines de pavot et je vais décorer avec des olives noires. خديت الموس ديال البيتزا وقطعتها على 8 كيف ما شفتوا وقلبتهم على البيتزا من الفوق وخديت صفر ديال البيضه مع شويه ديال الحليب ودرت هاد لي غران دو بافو. تقدروا ديروا اي نوع ديال لي غران وضيفت عليها شويه ديال الزيتون الكحل ودخلت الفران مسخون من قبل 180 درجه وخليتها تطيب 15 دقيقه. Ensuite je l'ai enfourné dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes.
J'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à l'essayer. Je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle recette. À très bientôt. صافي وصلنا لنهاية ديال الفيديو، نتمنىها تكون نالت الاعجاب ديالكم. غنقول لكم تلاقاو في فيديو جاي مع وصفة اخرى ان شاء الله. مع السلامة.